अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ कॉर्नर। तमाम वीडियोस अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। पुरस्रार मोहब्बत किस्त नंबर 2। क्या वो तुम्हारे बाबा जी गायब हो गए? अपनी तरफ से दिल ने बहुत ही हल्की आवाज़ में कहा था, मगर रूम में बैठे तमाम लोगों ने ही चौंक कर दिलावेश को देखा। दिलावेश एकदम शर्मिंदा हो गई। वो एक्चुअली मैं बाबा जी को देखने आई थी सिर्फ, मगर यहाँ तो कोई बाबा मुझे नज़र नहीं आ रहा। क्या वो जा चुके हैं? दिल ने बहुत मासूम बनते हुए पूछा। मामून ने दिल की आवाज़ सुनी तो बहुत ही आहिस्ता से अपनी आंखें खोलकर आवाज़ की सिमत देखा। दिलावेश आंखें मटका मटका कर सबको देख रही थी। मामून ने अपनी आंखें छोटी करके हैरान होने का तासुर दिया, क्योंकि वो पहली बार दिलावेश को देख रहा था। दिल बेटा, आप बाहर जाओ, मामून बाबा अभी मसरूफ़ हैं। आज़म ने जल्दी से मामून की तरफ देखा और फिर दिल से कहा, मामून बाबा है कहाँ? मुझे तो यहाँ कोई बाबा नज़र नहीं आ रहा। क्या तुम्हें नज़र आ रहा है समन? दिलावेश ने उकता कर कहा। ना चाहते हुए भी मामून बहुत हल्का सा मुस्कुरा दिया। मैं हूँ मामून बाबा। समन के जवाब देने से पहले ही मामून ने भारी आवाज़ में जवाब दिया। हैरत के मारे दिल का मुंह खुला रह गया। वो तो किसी बहुत ही उम्र रसीदा इंसान को बाबा समझ कर आई थी, मगर मामून तो कहीं से बाबा नहीं लग रहा था। मामून दिलावेश को दिलचस्पी से देखने लगा। आप कहाँ से बाबा हैं? इतने यंग हैं आप तो। उफ। अपनी हैरत पर काबू पाते हुए दिलावेश ने बहुत मुश्किल से कहा। मामून ने कोई जवाब न दिया, बस हल्का सा मुस्कुराकर सर झुका लिया। दिलावेश हैरत से मुंह पर हाथ रखे सामने ज़मीन पर बैठे मामून को देख रही थी। कंधों तक आते बाल, घनी शेव और संजीदा चेहरा। वो एक खुशशक्ल नौजवान था। कहीं से भी वो वैसा नहीं था जैसा दिल सोच कर आई थी। इससे पहले कि दिल दोबारा से कोई बेतुकी बात करती, आज़म बोल पड़ा। माफ़ करिएगा मामून बाबा, ये सलीम भाई की बेटी है दिलावेश। शहर से आई हैं, इसलिए शायद आपको नहीं जानती, आज़म ने शर्मिंदगी से कहा और सर झुकाकर दिलावेश को देखने लगा। मामून ने सर दाएं बाएं हिलाकर इसे तसल्ली दी। दिल बेटा, आओ बाहर चलते हैं, मैं तुम्हें बकरियां दिखाती हूँ। चलो शाबाश। आज़म की माँ जानती थी कि दिलावेश को जानवर बहुत पसंद है, इसीलिए इसने दिल को बच्चों की तरह बहलाया। मगर अरे हाँ माँ, वो खरगोश भी हैं, वो भी दिखाए ना इन्हें। दिल ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि आज़म ने इसे चुप करवा दिया। वो वहीं खड़े होकर बुरे बुरे मुंह बनाने लगी। मामून ने न चाहते हुए भी अपना सर उठाकर अपने सामने खड़ी सस्ती को देखा, जो उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। मामून को अपनी नज़रें उस पर से हटाना मुश्किल लगा। वो अपनी छोटी आंखें घुमा घुमा कर नाराज़गी का इजहार कर रही थी। आज़म की वालदा अब इसके बिल्कुल पास खड़ी इसे कुछ आहिस्ता आवाज़ में समझ आ रही थी। इसने उनकी बात सुनकर कंधे उचकाए और फिर मामून की तरफ देखा। मामून भी उसी को देख रहा था। एकदम दोनों की नज़रें आपस में टकराईं तो मामून ने घबरा कर अपनी नज़रें झुका ली। दिलावेश ना चाहते हुए भी बाहर चली गई। जीनत बाजी, आपने हिम्मत नहीं हारनी और ना ही मायूस होना है। बस अल्लाह का जिक्र ज़्यादा से ज़्यादा करे, इंशाअल्लाह जल्द ठीक हो जाएंगी। मामून जीनत के पलंग के पास खड़ा इसे तसल्ली देने लगा। कैसे मायूस ना हूँ मामून बाबा? दिल बंद हो रहा है मेरा, कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। अजीब सा खौफ हर वक्त सर पर मंडलाता रहता है, जीनत ने तकलीफ से कहा। जीनत बाजी, अल्लाह पर कामिल यकीन ही इंसान को मायूसी से बचाता है। अल्लाह के कलाम और इसके ज़िक्र पर मुकम्मल यकीन करें तो सारे डर और खौफ ख़त्म हो जाएंगे, मगर कामिल यकीन शर्त है। मौत एक दिन आनी ही है, मगर अल्लाह के हुक्म से ही आएगी। दुनिया की कोई भी ताकत उसकी मर्ज़ी के बिना ना किसी को ज़िंदगी बख्श सकती है और ना ही मौत, चाहे जितना मर्ज़ी शैतानी अमल हो। बस आप अपना ईमान कमज़ोर मत करिएगा। बाकी मैं भी अल्लाह से खुसूसी दुआ करूँगा, वो सुनेगा हम सब की। जो कहा है ज़रूर पढ़िएगा। दम किया हुआ पानी ही पीना है आपने। अब मैं चलता हूँ, अल्लाह पाक आपकी तकलीफ़ दूर करे। मामून ने संजीदगी से अपनी बात मुकम्मल की और आज़म के साथ रूम से बाहर निकल गया। चाय पिए बिना आप नहीं जाएंगे मामून बाबा? सलीम भाई आए थे आपसे मिलने, मगर आप मसरूफ़ थे तो वो दिलावर की तरफ चले गए हैं। वो आने वाले होंगे, जब तक आप चाय पी लें, आज़म ने मामून को रोकते हुए कहा।
اچھا چلے ٹھیک ہے۔ مامون کو ماننا ہی پڑا۔ وہ دونوں ابھی بیٹھک کی طرف جانے ہی لگے تھے کہ پیچھے سے دلاویز کی آواز آئی، ایکسکیوز می بابا جی۔ دل نے پھولی ہوئی سانس میں کہا، شاید وہ بھاگ کر ان کے پاس آئی تھی۔ مامون نے پلٹ کر دیکھا، وہ گہرے سانس لیتے ہوئے خود کو نارمل کر رہی تھی اور وہ اپنی بھویں تانے اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا دل بیٹا، سب خیر ہے؟ اعظم نے پریشانی سے پوچھا۔ جی سب خیر ہے، مجھے آپ کے بابا جی کیا نام ہے؟ ہاں مامون بابا سے کچھ باتیں کرنی ہے اعظم بھائی، دل نے اعظم سے کہا، اور اعظم دل کی یہ بات سن کر گھبرا گیا۔ کیا بات کرنی ہے دل بیٹا؟ مامون بابا ابھی مصروف ہیں۔ اعظم نے اسے ٹالنا چاہا۔ ارے اعظم بھائی، آپ تو ایسے ڈرے ہیں جیسے پتہ نہیں میں انہیں کیا کہہ دوں گی۔ دل کو برا لگا۔ کوئی بھروسہ نہیں ہے آپ کا، اعظم نے منہ ہی منہ میں بڑبڑایا، جبکہ مامون نے غور سے دل کو دیکھا۔ ٹھیک ہے اعظم بھائی، آپ جب تک چائے بنوائیں تب تک میں ان محترمہ کی بات سن لوں۔ مامون نے آخر اعظم کی الجھن دور کی اور اسے جانے کا اشارہ کیا۔ اعظم سر جھکائے وہاں سے چلا گیا۔ جی تو کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ مامون نے سرسری سا پوچھا۔ سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں، آپ اتنی ینگ ہیں، آپ کو برا نہیں لگتا سب آپ کو بابا کہتے ہیں؟ اب دیکھیں نا، کوئی مجھے آنٹی کہے گا یا بڑھیا کہے گا تو مجھے برا لگے گا، آپ کو نہیں لگتا؟ دل نے بہت ہی سنجیدگی سے یہ سوال کیا، جبکہ مامون نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرانے پر مجبور ہو گیا۔ وہ آج دوسری بار دل سے مسکرایا تھا اور وہ خود بھی حیران تھا۔ تو اتنا اہم سوال کرنا تھا آپ کو۔ خیر، مجھے بالکل بھی برا نہیں لگتا، مجھے اچھا لگتا ہے۔ لوگ اپنی مرضی سے مجھے عزت و احترام دیتے ہیں۔ بابا لفظ میں کوئی برائی تو نہیں ہے، اس لفظ کا تعلق عمر سے نہیں، عزت و احترام سے ہے۔ کسی کے بابا کہنے سے میں کوئی بوڑھا تھوڑے ہی نہ ہو جاؤں گا، تو پھر کیوں میں لوگوں کو ٹوکتا پھروں؟ بظاہر اس نے کافی سنجیدگی سے جواب دیا تھا، گو کہ مامون کو اس کا یہ سوال بہت فضول سا لگا تھا، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں وہ جواب دے گیا۔ آئی سی، ویسے آئی ڈونٹ بلیو آن دس، وہ میرا مطلب ہے کہ میں ان سب باتوں پر یقین نہیں کرتی۔ دل نے اپنے سر پر ہاتھ مار کے کہا۔ اسے یاد آیا کہ گاؤں کے بندے سے بات کر رہی ہے، بھلا اسے انگلش کہاں سمجھ آئے گی، مگر مامون اس کی صدا پر بس اسے دیکھنے لگا۔ ہمارے شہر میں تو اب باقاعدہ بابوں کو پکڑ پکڑ کر جیل میں ڈالا جاتا ہے، بہت پاگل بناتے ہیں یہ لوگوں کو۔ خیر، مجھے بھی کوئی جادو کر کے دکھائیے نا، پتا تو چلے آپ کس قسم کے بابا ہیں، کہیں بیچارے معصوم لوگوں کو پاگل تو نہیں بنا رہے۔ اپنی عادت کے مطابق وہ صاف گوئی سے پوچھنے لگی۔ مامون نے اپنا سر جھکا کر اپنی مسکراہٹ اپنے لبوں تلے چھپائی۔ کیا میں آپ کو کوئی جادوگر لگتا ہوں؟ مس، میں کسی کو کیوں پاگل بناؤں گا، میں کسی کو زبردستی تھوڑی نہ بلاتا ہوں۔ ہاں مگر کچھ ایسا کریں، لائک آپ کہتے ہیں نا آپ لوگوں کے پاس سپر پاورز ہوتی ہیں، مطلب کہ ہاں کوئی طاقت، وہ طاقت دکھائیں نا پھر۔ دل نے بچوں کی طرح فرمائش کی۔ میرے خیال سے مجھے اب چلنا چاہیے۔ مامون کو لگا کہ وہ بلا وجہ ہی اپنا وقت ضائع کیا جا رہا ہے۔ کیوں ڈر گئے نا آپ؟ دیکھا، آپ بھی ان معصوم لوگوں کو پاگل بنا رہے ہیں، جبھی تو بھاگ رہے ہیں۔ میں آپ سے ڈروں گا؟ مامون نے شہادت والی انگلی سے اپنے چوڑے سینے کی طرف اشارہ کیا۔ دل کی نظر بھی اس کے سینے کی طرف گئی اور اسے احساس ہوا کہ بھلا اتنا مضبوط انسان اس سے کیوں ڈرے گا۔ دیکھیے مس دلاویز، آپ کی تسلی کے لیے میں بس اتنا ہی کہوں گا، میں کوئی جادوگر نہیں، میں بس اللہ کے کلام کو اس یقین سے پڑھتا ہوں کہ اسی میں شفا ہے، اور جہاں تک بات طاقت کی ہے تو اللہ ہی طاقت نوازتا ہے، مجھ جیسے حقیر کی کیا مجال کہ کسی کا علاج کر سکوں۔ باقی آپ مجھے پڑھی لکھی لگتی ہیں، اصلی اور نقلی کی پہچان آپ کو ہونی چاہیے۔ مامون نے بہت ہی نرمی سے اسے سمجھایا۔ ہاں، I can understand English, so you can talk in English without any worry. مامون نے جیسے یاد آنے پر اسے شرمندہ کرنا چاہا۔ دل ساری باتیں بھلائے مامون کے منہ سے اتنی صاف انگلش سن کر حیران ہو گئی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے اپنی حیرت کا اظہار کر رہی تھی۔ نہ جانے کیوں مامون کو وہ حد سے زیادہ معصوم لگی۔ آپ پڑھے لکھے ہیں؟ دل نے حیرت پر قابو کرتے ہوئے پوچھا۔ جی، اس میں اتنا حیران مت ہوں، اب تو یہاں بہت سے بچے پڑھ رہے ہیں، پڑھائی صرف شہروں میں نہیں ہوتی۔ مامون کو اس کا حیران ہونا برا لگا۔ نہیں، میرا مطلب نہیں تھا وہ، ایکچولی خیر، اچھا لگا جان کر کہ آپ ایجوکیٹڈ ہیں۔ دلاویز اب مامون سے متاثر ہوئی۔
मामून ने हंकार भरा और दिल को देखने लगा, गोया जैसे पूछ रहा हो कि बात खत्म हो गई तो मैं जाऊं। मगर दिलावेज को आंखों की बातें कहाँ समझ आती थी। वैसे पता नहीं क्यों मुझे तजस्सुस हो रहा है कि आपके बारे में जानूं। आपने बुरा तो नहीं माना ना मेरी किसी बात का? मामून के पढ़े लिखे होने की वजह से दिलावेज शायद इसकी इज्जत करने लगी। जी नहीं, मैं बुरा नहीं मानता, और जहाँ तक आपके तजस्सुस की बात है तो मोहतरमा, मैं भी आप ही की तरह इंसान हूँ। एनीवेज, मेरे ख्याल से आपके सवाल ख़त्म हो गए हैं। इतनी बातें तो मामून ने अरसा हुआ किसी से नहीं की थी, मगर दिलावेज से इतनी बातें करने के बावजूद भी इससे इजाज़त मांग रहा था। हाँ, मैं ये कहना चाहती थी कि हाँ, मैं ये कहना चाहती थी कि दिल ने अपनी बात शुरू ही की थी कि आज़म आ गया। मामून बाबा, चाय बैठक में रख दी है, आप आ जाएं, सलीम भाई भी आ गए हैं। आज़म ने दिल की बात काटते हुए कहा। मामून ने हाँ में सर हिलाया। आप भी आए ना दिलावेज बेटा? आज़म ने अब दिल को देखते हुए पूछा। नहीं, मैंने अभी पी है चाय, शुक्रिया। दिल ने मना किया और फिर मामून पर एक नज़र डालती हुई पलटकर वहाँ से चली गई। कौन है जिसने जीनत बाजी पर जादू करवाया होगा? या अल्लाह, मेरी मदद कर। मामून ने अपने गिर्द एक हिसार बांधा और गहरे सांस लेकर आंखें बंद की। ये काम वो पहली बार कर रहा था। थोड़ी देर तक वो मुख्तलिफ ज़िक्र अज़कार करता रहा। इसे एक अजीब सी रोशनी नज़र आई। वो रोशनी इतनी तेज़ थी, इसका दिल किया कि वो अपनी आंखें खोल ले, मगर जिक्र के दौरान ये करना नामुमकिन था। वो हिम्मत करता हुआ अपना जिक्र करने लगा। रोशनी अब आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही थी। इसे एकदम अजीब और खौफनाक सी हंसी की आवाज़ आई। जैसे ही रोशनी ख़त्म हुई तो इसे बहुत से जानवरों की खोपड़ियाँ लटकी हुई नजर आईं। खोपड़ियों में से ताज़ा खून रस रहा था, जैसे इन जानवरों को अभी ही काट कर रखा गया हो। वो खून नीचे टपक रहा था, जहाँ बहुत सी औरतों के बाल और कुछ कपड़े पड़े थे। मामून की बंद आंखों में एक तनाव सा भर आया। वो उस हंसी के ताक़ुब में अपना सर इधर उधर घुमाने लगा। एकदम सुर्ख आंखें इसकी आंखों के सामने आईं, फिर वो आंखें दूर होने लगी। अब मामून को इसका पूरा चेहरा नजर आया। आधे सर पर बाल और आधा सर गंजा था। आगे के 2 दांत सोने के थे। अजीब वहशत से भरी हुई आंखें थी। अजीब वहशत से भरी हुई आंखें थी। इसके चेहरे का रंग हद से ज्यादा काला था, बिल्कुल इसके अमालों की तरह। एक आंख शायद पत्थर की थी। अजीब बेढंगा सा जिस्म था। मामून को वो इंसान नुमा ही कोई मखलूक लगी। कोई आम बंदा इसे देखता तो यकीनन डर जाता, मगर मामून को इससे कोई खौफ ना आया। अब वो गोल गोल घूमने लगा। मामून की आईब्रो तन गई। इसे इसका रक्स अजीब सा लग रहा था। हा 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 हा, मरेगी वो, फिक्र ना कर, मरेगी। 4 दिन है इसके पास, बस फिर तड़प तड़प कर मरेगी। कोई भी नहीं है इसे आतिश के जादू से बचाने वाला। हा 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 हा। वो अब एकदम रुककर जोर जोर से हंसते हुए बोलने लगा। मामून को हैरानी हुई वो किससे बात कर रहा है। थोड़ी ही देर में 2 लोग इस शख्स के सामने सर झुकाए आए और इसके पाँव में गिर गए। मामून का दिल किया कि काश वो इनका सर उठाकर इन्हें देख सके, मगर जल्द ही मामून की ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई, क्योंकि वो दोनों खड़े हो चुके थे। मामून के सामने अब इन दोनों का चेहरा वाज़िया था। मामून को लगा इसे कोई गलत फहमी हुई है, क्योंकि ये कोई और नहीं, जीनत का भाई दिलावर और उसकी बीवी थे, जो बज़ाहिर दिन रात जीनत की खिदमत में लगे थे। मामून की पेशानी पर बेतहाशा शिकने पड़ने लगी। हा 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 हा, जाओ जाकर जश्न मनाओ, कोई इसे मुझसे नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। ये कहते हुए वो फिर से इतना करीब आ गया कि मामून को अब सिर्फ इसकी सुर्ख आंखें ही दिखाई दे रही थी। देखते ही देखते आंखें भी गायब हो गई और अब फिर वही तेज़ रोशनी नज़र आने लगी। इस रोशनी से मामून के सर में शदीद दर्द की लहर उठी। इसने गहरा सांस लेते हुए अपनी आंखें खोल दी। ओ खुदा, अपनों की शक्ल में भेड़िए, या अल्लाह, बेशक मौत और ज़िंदगी तेरे हाथ में है, मगर मुझे इतना हौसला और हिम्मत दे कि मैं इस शैतान से मुकाबला कर सकूं। मामून ने दुआ के लिए हाथ उठाए, आमीन कहकर अपने चेहरे पर फेर लिए। आपको नहीं पता दिलबाजी, मामून बाबा बहुत ही अच्छे इंसान हैं। बचपन से लेकर अब तक हमने सब तारीफ़ें ही सुनी हैं।
किसी शाह बाबा के साथ ही रहे हैं, इन्हीं से ये इल्म सीखा है। पिछले 15 मिनट से समन इसे मामून की तारीफों के कसीदे सुना रही थी, जिसे सुनकर दिल अब पक चुकी थी। और बस रहने दो, आंखों पे पट्टी बांध दी है इन बाबा जी ने तुम्हारे। पहली बात, कहीं से बाबा बाबा नहीं है वो, अच्छा खासा हैंडसम सा यंग मैन है। दूसरी बात, ये इल्म कुछ नहीं होता, पागल बनाते हैं सब। कल तुम्हारे मामून बाबा से 2-4 सवाल क्या पूछे थे, सिटी गुम हो गई थी उनकी। दिल ने चुटकी बजाकर कहा। दिल शायद मामून की ज़्यादा तारीफें सुनकर तंग आ चुकी थी, इसीलिए अब अपनी तरफ से 2 बातें लगाकर समन को सुना रही थी। समन ने घबराकर दिलावेश के पीछे देखा। मामून संजीदा सा खड़ा अपने बारे में सब सुन चुका था। वो मामून बाबा। इससे पहले समन इसे मामून की आमद का बताती, दिलावेश ने इसे टोका। जी हाँ, वही मामून बाबा। मैंने कहा मुझे भी तो दिखाएं कोई जादू अपना, या जो भी ताकत है इसका कोई सबूत तो दें। वो साहिब ये वाली बात ही गोल कर गए। मैं बता रही हूँ तुम सब मासूम लोगों को वो पागल। अरे मामून बेटा, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? अंदर चलो। दिल आगे से हटो। दिलावेश को एकदम ब्रेक लग गई। इसे लगा वो अगला सांस ही नहीं ले पाएगी। आंखें फैलाए वो आहिस्ता से पलटी जहाँ सलीम और मामून खड़े थे। सलीम ने मामून को अंदर भेज दिया, जबकि खुद बाहर किसी से मिलकर अंदर आए, मगर मामून को अभी तक वहीं खड़ा देखा तो हैरान हुए। दिल ने शर्मिंदा होकर मामून को देखा। ओह, मैं आपके बारे में बात नहीं कर रही थी। दिल को कुछ समझ ना आया तो साफ झूठ कह दिया। मामून को बेख्तियार हंसी आ गई। इसने अपना सर झुकाकर बहुत मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल किया। कैसी बातें कर रही हो दिल, हटो सामने से, हमें अंदर जाने दो। और समन, जाओ अपनी अम्मा से कहो मामून बाबा आए हैं, चाय के साथ कुछ खाने को लाएं। सलीम ने शायद दिलावेश की कोई बात नहीं सुनी थी। सलीम की बात सुनकर वो दोनों फौरन वहां से चली गईं, जबकि मामून सर चटकता हुआ रूम में चला गया। ये क्या समन की बच्ची, तुम मुझे बता नहीं सकती थी तुम्हारे मामून बाबा पीछे खड़े हैं? किचन में समन के साथ खड़ी वो गुस्से से समन को देख रही थी। बताने तो लगी थी, मगर आप बोलते हुए किसी की सुनती कहाँ है? समन ने हिम्मत करके सच बोल दिया। उफ़, अब पता नहीं तुम्हारे वो मामून बाबा क्या सोच रहे होंगे, और अगर इसने बाबा को शिकायत लगा दी तो? एक तो तुम्हारे इस मामून बाबा में मैनर्स नहीं है क्या? बंदा दरवाज़ा बजाकर अंदर आ जाए। दिलावेश को अब मामून पर गुस्सा आने लगा। वो तो हमेशा दरवाज़ा बजाकर ही अंदर आते हैं, जबकि अम्मा ने तो इन्हें अपना बेटा बनाया हुआ है, इसके बावजूद वो दरवाज़ा बजाकर अंदर आते हैं। मगर आज अब्बा साथ थे, उन्होंने खुद मामून बाबा को पहले अंदर भेज दिया। वो तो सीधा बैठक में ही जाते हैं, मगर हम दोनों दरमियान में खड़ी थी, इसलिए वो खामोशी से खड़े हो गए। समन मामून के खिलाफ कहाँ कुछ सुन सकती थी, फौरन से इसके लिए सफाई देने लगी। हाँ तो बंदा खुद अपने मुंह से बोल देता है कि रास्ता दे दें, मगर नहीं, इन्हें तो जैसे मज़ा आ रहा था हमारी बातें छुप कर सुनने में। दिल ने मुंह बनाकर कहा और अपना चाय का कप उठाने लगी। बस करें, कोई बहुत अच्छी बातें नहीं कर रही थी जो वो मज़े लेकर सुने। समन ने बाकी कप ट्रे में रखे और साथ में नीमको और बिस्किट भी रखने लगी। बस तुम तो चमची हो इनकी, लगता है तुम सब पर जादू पड़ के फूंक दिया है बाबा जी ने। दिलावेश ने मजाक उड़ाते हुए कहा। अच्छा अब रास्ता दें, मैं चाय दे आऊँ कमरे में। समन ने ट्रे पकड़ कर कहा। दिलावेश कंधे उचकाती हुई मजे से वहाँ से चली गई। दिलावेश बज़ाहिर तो मुतमईन थी, मगर चाय पीते हुए मुसलसल मामून के बारे में की जाने वाली बातों के बारे में सोच रही थी। इसे अजीब सी बेचैनी होने लगी। इसका दिल किया वो मामून से माफ़ी मांग ले, मगर इसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वह इसके सामने अपनी गलती का एतराफ़ करे। चाय ख़त्म करके इसने कप वहीं रखा और उठकर समन के पास चली गई। समन, तुम नाराज़ हो क्या? समन को मुंह फुलाए काम करता देखकर दिल ने पूछा। नहीं जी, नाराज़ तो नहीं हूँ, मगर आपने मामून बाबा के बारे में वो सब बोला, मुझे अच्छा नहीं लगा। बस, समन ने मुंह बनाकर कहा। अरे तो मुझे क्या पता था वो बंदा इसी वक्त नाजिल हो जाएगा। सच कहूँ तो मुझे भी गिल्ट सा फील हो रहा है। क्या सोचते होंगे वो कि हम उनके बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं? समन ने अफसोस से कहा। अच्छा ज़्यादा दुखी मत हो, यही मसला हल करने आई हूँ। दिल ने समन का हाथ पकड़ा, इसे काम करने से रोका। कैसे हल करेंगी अब? मुंह से निकली बात भी भला वापस होती है? समन ने उकता कर कहा। हाँ, हो तो जाती है, अगर सामने वाला शर्मिंदगी से अपनी गलती मानकर माफ़ी मांग ले तो।
دل نے گہرا سانس لے کر کہا، کیا آپ ان سے معافی مانگیں گی؟ واقعی؟ سمن دل کی بات سن کر حیران ہو گئی۔ ہاں، اب میں اتنی بھی بدتمیز نہیں ہوں کہ کسی کی برائی کر کے اس سے معافی بھی نہ مانگوں۔ بس اس وقت تم کچھ زیادہ ہی اپنے مامون بابا کی تعریفیں کیے جا رہی تھی تو مجھے غصہ آ گیا۔ خیر چھوڑو وہ سب، بس تم نے ایک کام کرنا ہے، پاپا کو کسی طریقے سے کمرے سے نکالنا ہے۔ دلاویز نے آخری بات ذرا آہستہ آواز میں کہی۔ کیا؟ ابا جی کو میں کمرے سے کیسے نکالوں گی؟ سمن نے پریشانی سے پوچھا۔ ارے میں بابا کے سامنے معافی کیسے مانگ سکتی ہوں؟ اگر بابا کو پتہ لگا نا تو ناراض ہوں گے۔ تم کوئی سا بھی بہانہ بنا کر بابا کو لے جانا روم سے یار، دلاویز نے اکتا کر کہا۔ کیسا بہانہ کروں گی؟ سمن نے رازداری سے پوچھا۔ ارے بول دینا کہ تمہاری امی بلا رہی ہیں، یا کسی کا بھی نام لے کر بول دینا کہ فلاں ملنے آیا ہے، دلاویز نے مشورہ دیا۔ اور اگر اماں جی نے کہا کہ میں نے تو بلایا ہی نہیں تو پھر؟ اوفو، تم اپنی امی سے کوئی ایسی بات کرو کہ وہ خود تم سے کہہ دے کہ ابا کو بلاؤ۔ اب اتنا تو خود سے سوچ لو گی، حد ہے ایسے، دلاویز نے تھوڑا غصے سے کہا۔ آپ نہ مجھے پٹوائیں گی دل باجی۔ خیر میں کہہ دیتی ہوں اماں جی کو کچھ نہ کچھ، سمن نے آخر کار ہار مانتے ہوئے کہا اور دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ مامون، پتہ لگا کچھ زینت پر کس نے عمل کروایا ہے؟ سلیم نے فکر مندی سے پوچھا۔ سلیم انکل، پتہ تو لگ گیا ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ فی الحال اعظم بھائی وغیرہ کو یہ بات نہ بتاؤں، مامون نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ اوہ، ایسا کون ہے؟ کیا کوئی رشتہ دار ہے؟ سلیم نے بے چینی سے پوچھا۔ جی سلیم انکل، سمجھ نہیں آ رہا کیسے بتاؤں، صرف رشتہ دار ہی نہیں، وہ ان کا اپنا خون ہے، مامون نے افسوس سے کہا۔ وہ کوئی اور نہیں، دلاور بھائی اور ان کی بیوی ہیں، مامون نے سلیم کی طرف دیکھ کر کہا۔ مامون اپنی یہ سب باتیں اکثر سلیم سے ہی شیئر کیا کرتا تھا، واحد وہی تھے جو مامون کو اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے۔ او دلاور، نو آئی کانٹ بلیو، سلیم نے حیران ہو کر کہا۔ پہلے میں بھی بہت حیران ہوا، اگر کوئی انسان آ کر مجھے بتاتا تو شاید میں بھی یقین نہ کرتا، مگر یہ تو اللہ نے میرے دل میں ڈالا ہے، اس لیے میں اس پر کوئی شبہ بھی نہیں کر سکتا۔ اف، کیسے کر سکتا ہے دلاور یہ؟ اور کیوں کرے گا؟ تم نے کچھ پتہ لگایا؟ سلیم نے پریشانی سے پوچھا۔ نہیں، ابھی پتہ نہیں کر سکا، مگر انشاءاللہ جلد پتہ لگ جائے گا۔ میں آج شام جاؤں گا زینت باجی کی طرف، وہاں دلاور بھائی بھی آئیں گے، کوشش کروں گا کہ کچھ معلوم ہو سکے، مامون نے کہا۔ اچھا چلو میں بھی آ جاؤں گا وہاں، تم چائے تو پی لو، سلیم نے چائے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ مامون نے خاموشی سے چائے کا کپ اٹھا لیا۔ ابا جی، وہ آپ کو اماں جی بلا رہی ہیں، ذرا ان کی بات سن لیں، پلان کے مطابق سمن نے روم کا دروازہ بجاتے ہوئے کہا۔ کیا کام ہے پوچھ لو، تم نے بتایا نہیں میں مامون کے ساتھ ہوں، سلیم نے سمن کی طرف دیکھ کر کہا۔ نہیں، وہ شاید کوئی ضروری بات ہے، سمن نے گھبراتے ہوئے کہا۔ مامون نے چونک کر سمن کو دیکھا، وہ سمجھ گیا تھا کہ سمن جھوٹ بول رہی ہے۔ اچھا مامون تم جانا مت، میں بات سن کر آتا ہوں، سلیم نے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھا اور سمن کے ساتھ باہر نکل گئے۔ سلیم کے جاتے ہی دلاویز جلدی سے روم کے اندر آ گئی۔ ہائے۔ جاری ہے ناول پر اسرار محبت۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ نئی آنے والی اپڈیٹ آپ تک آرام سے پہنچ جائے۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔